inandığı ve diğer Hristiyanların ve Musevilerin de inandığı bir cennet, bir cehennem var. Et il y a aussi un paradis et un enfer auquel on croit, mais également les chrétiens et les juifs croient. Herkes bir şeyler yapıp cennete gitmek istiyor. On s'efforce de faire de bonnes œuvres, des œuvres pies, pour aller vers ce paradis. Herkesin bir cehennem korkusu var. Et il y a cette crainte de l'enfer. Peki bu cennet nedir, cehennem nedir? Mais qu'est-ce que ce paradis et qu'est-ce que cet enfer? Bunu da yine Rumi'nin Mesnevi Şerif'te anlattığı şekilde arz edeceğim. Nous allons l'exposer à la lumière des commentaires de Rumi dans le Mesnevi. Diyor ki Rumi, Il nous dit, Rumi, bir insan un être humain, rükû ve secde edince lorsqu'il va en génuflexion dans la prière rituelle et en prosternation, yani namazın rükû ve secdesi, c'est-à-dire la génuflexion et la prosternation de la prière rituelle, bir insan rükû ve secde edince ona cennet olur. lorsqu'une personne fait cette génuflexion et cette prosternation, cela devient son paradis. Gördüğünüz gibi Allah öteki tarafta bir cennet yaptı, bizi beklemiyor. Comme on peut donc le voir ici, Dieu n'a pas mis en place un paradis dans un au-delà dans lequel il nous attend. Herkes kendi cennetini kendisi yapacak. Chacun va donc construire son propre paradis. Rumi'nin deyişiyle rükû ve secde insana cennet oluyor. Selon les dires de Rumi, la génuflexion et la prosternation deviennent le paradis de l'être humain. Ve anlattıklarına göre cennette çeşit çeşit kuşlar olacak. Et on nous raconte qu'il y aura de multiples oiseaux dans ce paradis. Ve yine Rumi diyor ki, senin dilinden Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olunca işte onlar cennette cennet kuşu olacak. Et tes louanges que tu vas dire avec ta propre langue constitueront alors ces chants mélodieux des oiseaux dans le paradis. Eğer ki elinle bir sadaka verdin, zekat verdinse bu da sana bir cennet bahçesi olacak. Et si tu as donné un aumône avec ta propre main, cela va constituer alors un jardin du paradis pour toi. Bildiğiniz gibi yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bütün bunlar. Et tout cela est raconté dans le Coran. Kur'an-ı Kerim'de bir de cennette 4 ırmaktan bahsediliyor. On nous parle également de 4 fleuves dans le paradis. Billur gibi bir su ırmağı. Un fleuve d'eau claire comme de l'eau de roche. Süt ırmağı. Un fleuve de lait. Bal ve şarap ırmağı. Un fleuve de miel et un fleuve de vin. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine göre cennette 4 büyük ırmak var. Su, süt, bal, şarap ırmağı. Et il y a donc, selon le Coran, il est dit du prophète, ces 4 fleuves d'eau, de lait, de miel et de vin. Ve Rumi der ki, Et Rumi dit, senin bu dünyadayken göstermiş olduğun sabır, öteki dünyada sana su ırmağı olacak. la patience dont tu vas faire preuve en ce monde deviendra pour toi ce fleuve d'eau. Bu dünyada insanlara sunduğun samimi, tertemiz, Muhammedi bir sevgi sana o tarafta süt ırmağı olacak. Et l'amour que tu vas avoir vis-à-vis d'autrui, un amour sincère, inconditionnel, va devenir ce fleuve de lait. İbadetlerinden aldığın zevk sana bal ırmağı olacak. La joie que tu vas tirer de tes actes de dévotion va devenir pour toi ce fleuve de miel. Kulluğundan, ibadetlerinden duyduğun vecd hali, sarhoşluk hali sana şarap ırmağı olacak. Et l'extase que tu vas avoir en accomplissant
ta condition de serviteur deviendra pour toi le fleuve de vin. Gördüğünüz gibi su, süt, bal, şarap ırmakları bizim karakterimiz. Comme on peut donc s'en rendre compte, ces fleuves d'eau, de lait, de miel et de vin forment notre caractère. Eğer bizde böyle bir karakter yoksa elbet böyle bir ırmağımız da yok. Si nous n'avons pas ce caractère, nous n'aurons donc pas non plus un tel fleuve. Senin sabrın su olacak diyor. Il nous dit que ta patience, ça sera l'eau. Elbet bunda da bir hikmet var. Il y a une sagesse derrière. Su hay sırrını taşır, canlılık. Car l'eau porte en elle le secret du nom divin Hay, le vivant. Ve su temizleme özelliğine sahiptir. Et l'eau a la particularité de purifier les choses. Demek ki bir insanda sabır olmadıkça ruhsal temizlik beklemek biraz zor. On en déduit donc que si une personne ne porte pas ce trait de caractère de patience, il ne pourra pas accomplir cette purification spirituelle. Demek ki bir insanda sabır olmadıkça ruhsal bir temizlik çok zor. Il va donc être très malaisé pour cette personne d'accomplir ce perfectionnement spirituel. Gerçekten insanı ruhsal olarak temizleyen yegane şey sabretmektir. C'est en vérité la patience qui est la qualité première pour réaliser ce travail de purification spirituelle en l'homme. Ama bu sabır da yanlış anlaşılmasın. Mais il ne faut pas non plus mal interpréter cette notion de patience, Çünkü sabır deyince çok yanlış anlıyoruz. car parfois on comprend fort mal ce qu'on entend par patience. Sabır deyince sanki istemediğimiz şeylere zoraki susmak, bastırılmak. Certains peuvent interpréter cela comme une forme de silence que l'on met face par la contrainte à ce qui nous arrive. Allah böyle bir sabır istemiyor. Dieu ne veut pas d'une telle patience. Allah'a istediği sabır zoraki kendimizi bastırmak değil. Il ne nous demande pas de nous opprimer nous-mêmes par la contrainte, Yaşadığımız olaylarda mutlaka bir hayır, hikmet olduğunu düşünmek. mais de penser que dans les événements qui nous adviennent dans la vie, il y a forcément un bien derrière. Rabbimize güvenmek, Faire confiance à Dieu hiçbir koşulda ondan ümidimizi kesmemek. et, quelles que soient les circonstances, ne jamais désespérer de Dieu. Her zorluğun sonunda mutlaka bir kolaylık ve güzellik olduğuna iman etmek. Et accorder sa foi que derrière chaque adversité, il y a une facilité qui va advenir. Tefekkür etmeden, Allah'a inanmadan, güvenmeden zoraki bastırmak insanın kendi kendine eziyet etmesidir. Si, sans méditation, sans réflexion, nous nous opprimons nous-mêmes par la contrainte, c'est finalement une souffrance qu'on s'auto-inflige. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetinden ümit kesmeden bilinçli bir şekilde sabretmek, olayları, zorlukları zevk etmektir. Mais si nous parvenons, sans jamais désespérer de Dieu et de son aide, à accepter les événements qui nous frappent, c'est tirer la joie qui va nous permettre de progresser. Yani sabır zoraki kendimizi bastırmak değil. Donc la patience ne doit pas être comprise comme étant cette contrainte qui nous permet d'opprimer les sentiments intérieurs, Bu insanı depresyona götürür. car cela nous charrierait vers la dépression. Yaşadığımız zorluklardaki hikmeti tefekkür etmek. Mais il s'agit de méditer dans les adversités qui nous arrivent, la sagesse qu'il y a derrière. Demek ki bilinçli bir sabır su gibi bizi temizliyor, öteki dünyada da bize bir su ırmağı oluyor. Bilinçli. Et donc cette patience-là,
en toute conscience, va nous purifier spirituellement et devenir un fleuve dans l'au-delà. Sevgi süt olur diyor. Et il nous dit que l'amour deviendra fleuve de lait. Her insan sevgiyle doğar. Chaque être humain vient au monde avec l'amour. Her insan sevgiyle büyür, gelişir. Et c'est avec cet amour qu'il va grandir et se développer. Yeryüzünde sevginin yapamayacağı, halledemeyeceği hiçbir şey yok. Il n'y a nulle difficulté que l'amour ne peut pas vaincre en ce monde. Küçük bir bebek annesinin sütüyle büyür, gelişir. Un petit bébé va grandir grâce au lait de sa mère. Annesinin sütü de sevgiyle coşar, gelir. Et ce lait maternel lui-même bouillonne grâce à l'amour maternel. Sevgi insanı insan yapan en önemli değerdir. C'est la valeur qui fait que l'homme est homme, cet amour. Bütün dinler içerisinde iman çok önemlidir. Dans toutes les religions, la foi a une place très importante. Peygamber Efendimiz buyurur ki konu cennet. Et le prophète dit à ce sujet, notre sujet étant d'ailleurs le paradis, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. tant que vous n'aurez pas la foi, vous ne pourrez pas entrer au paradis. Ama birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş de olmazsınız. Mais d'un autre côté, tant que vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'aurez pas véritablement cette foi. Yani iman ile sevgi Peygamber Efendimiz tarafından eşit tutulmuştur. Et le prophète considère que la foi et l'amour sont sur un même plan. Çok önemli bir hadis-i şerif. C'est donc un hadith primordial. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Tant que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Mais tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres, vous n'aurez pas cette foi véritable. Yani tahkiki bir iman için Et donc pour une foi véritable, insandan sevgi bekleniyor, sevgi. on attend de l'être humain qu'il ait en lui cet amour. Çünkü sevgi şefkati getirir, şefkati merhameti getirir. Car cet amour va engendrer la compassion, et cette compassion va engendrer à son tour la miséricorde. Sevgisiz, şefkatsiz, merhametsiz insanda iman mı olur? Est-ce qu'un être dépourvu d'amour, de compassion, de miséricorde pourrait être doué de foi? Dolayısıyla gönlümüzde samimi bir sevgimiz varsa bütün mevcudata, Et si nous avons en nous cet amour inconditionnel envers tous les êtres vivants, sadece insanları sevmek yetmez. et il ne s'agit pas simplement d'avoir cet amour simplement envers les êtres humains, Evrendeki bütün yaratılmışlara saygı göstermek gerekir. mais de montrer du respect envers toute la création de l'univers, Her şey. en toute chose. Cennetteki bağ, Le miel paradisiaque, ibadetlerinden aldığın zevk sana bal ırmağı duyuruyor. il nous dit que la joie que nous tirons de nos actes de dévotion vont former ce fleuve de miel. Demek ki robot gibi bir ibadet yapmayacağız. Cela veut donc dire qu'on ne doit pas accomplir des actes d'adoration comme des robots. İbadet yaparken ondan bir zevk alacağız, bir haz duyacağız. Nous devons en tirer une joie. Bu çok önemli. Ce point est fondamental. Evet, gerçekten önemli. Et vraiment, Yine Mesnevi Şerif'te anlatılır. cela est raconté à nouveau dans le Mesnevi. Şu an peygamber zamanında À l'époque du prophète Chouaïd, bir peygamber hep iyiliği, güzelliği anlatıyor diğer peygamberler gibi. comme les autres prophètes, il raconte le bien, le beau, İnsanları iyiye, doğruya, güzele sevk ediyor. invite les êtres, les gens vers ce bien, Ve yapılmadığı zaman zararlarından bahsediyor. et il raconte
les conséquences dommageables si nous n'allons pas vers cette direction. Birisi diyor ki şu an peygambere, Et l'un dit au prophète Chouaib, sen böyle böyle anlatıyorsun ama diyor, ben senin anlattığın gibi yapmıyorum ama gayet rahat, ibadetimi de yapıyorum, rahat da yaşıyorum diyor. il lui dit alors, je ne fais rien de tout ce que tu me dis, et pourtant j'ai une vie fort confortable, et tout va bien pour moi. Hiç de Rabbimin bir cezasını görmedim. Et je n'ai vu nulle sanction divine. Gördüğün gibi gayet iyi, hoş. Vous voyez, tu vois bien que je suis parfaitement bien portant. Şu an peygamber bakıyor, doğru. Et Chouaib, le prophète, constate que c'est vrai, Ne diyeceğini bilemiyor. et il ne sait que répondre. Rabbine yöneliyor. Il s'oriente vers Dieu, Ya Rabbi, bu kulun böyle böyle söylüyor, gerçekten ben ne diyeceğimi bilemedim. et il lui dit, il demande à son Seigneur, en effet, je ne savais pas que répondre à cette personne. Cenab-ı Hak şu an peygambere buyuruyor. Et Dieu dit alors au prophète Chouaib, Doğru diyor. O adam en güzel şekilde yaşıyor. oui, il a raison en disant qu'il vit dans les meilleures conditions. Fakat yaptığı ibadetlerden zevk almıyor. Mais il ne tire aucune joie des actes d'adoration qu'il accomplit. Bu ceza ona yetmez mi? Est-ce qu'une telle sanction ne lui suffit pas? Gerçekten bu son cümle çok önemli. Hani adam diyordu ki ya Rabbimin bana yaptığı bir şey yok, işte gayet rahat yaşıyor. L'homme disait, Dieu ne m'inflige aucune punition. Je vis dans un état de confort maximal. İnsanın ille de gökten başına taş düşmesi gerekmiyor. Il n'est pas nécessaire pour que cette punition divine advienne qu'il y ait une météorite qui tombe sur sa tête. Yaptığı ibadetlerden zevk almıyor. Bu ceza ona yetmez. Il ne tire pas de joie des actes d'adoration qu'il accomplit. Est-ce que ça ne suffit pas comme punition? Demek ki yaptığımız ibadetlerden bir zevk, bir veçt almayınca bu bize bir uyarı. Cela veut donc dire que si nous n'arrivons pas à tirer cette joie des actes d'adoration que nous accomplissons, il y a là un avertissement pour nous. Kendine gel. Fais attention, ressaisis-toi. Bir öz eleştiri yap. Fais une autocritique de toi-même. Neden bu haldesin? Pourquoi tu es dans cet état spirituel? Bazı insanlar var. Il y a des personnes Ben de çok karşılaşıyorum. Ben de çok karşılaşıyorum. que je rencontre souvent. Diyorlar ki efendim ben yaptığım ibadetten hiç zevk almıyorum, onun için bıraktım. Ils me disent, mais je ne tire aucune joie des actes d'adoration que j'accomplis et donc j'ai cessé de les accomplir. Yani ibadetleri bırakmak yerine oturup bir tefekkür etmek, neden bu zevk benden kesildi? Alors il faudrait non pas les arrêter, mais s'asseoir et méditer sur le pourquoi. Nerede hata ettim, nerede kusur ettim? Où est-ce que j'ai pu bien commettre une erreur? İnsanın bir kendini gözden geçirmesi lazım. Il faut réaliser un examen de conscience. Şarap ırmağı. Le fleuve de vin, Tabii o artık ileri bir veçt hali. c'est un état d'extase avancée Rabbiyle sarhoş olan insanlar. qui décrit ceux qui sont enivrés avec leur Seigneur O aşk ile gözü hiçbir şey görmeyen insanlar. et qui ne voient rien d'autre en ce monde, Allah'tan gayrı hiç kimseye muhtaç olmayan insanlar. qui n'ont besoin de rien d'autre hormis leur Seigneur. Tabii ki o sarhoşluk olan, içinde olan insanların cennette de bir şarap ırmağı olur. Et évidemment, les personnes qui ont cet état d'ivresse spirituelle auront également un fleuve de vin dans le paradis. Gördüğümüz gibi hepimiz cenneti biliyoruz. Nous connaissons tous le paradis. Hepimiz cennetteki bu meşhur 4 ırmağı da biliyoruz. Nous connaissons tous ces 4 fleuves du paradis. Ama gördüğünüz gibi bütün bunlar bizim kendi karakterimizle oluşacak şeyler. Mais nous comprenons aussi que tout cela va advenir avec notre propre caractère que nous allons forger. Bu dünyada
Si nous vivons dans ce monde tel des herbes, sans amour, sans patience, sans extase, on ne pourra pas atteindre tout ça. Bir de cehennem var. Et puis il y a un enfer Hepimiz içine girmekten korktuğumuz bir cehennem. qui nous effraie. Peki bu cehennem nasıl meydana geliyor? Comment est-ce que cet enfer vient au monde? Çünkü hemen hemen hepimiz şöyle düşünüyoruz. La plupart d'entre nous, nous pensons que Allah orada kocaman bir ateş yakmış. Dieu a créé dans un endroit du feu Kullarını alıp onun içine atıyor. et il jette ses serviteurs dedans. Ya böyle bir şey olur mu? Est-ce qu'une telle chose est envisageable sérieusement? İnsan merhamet sahibi Rabbinden böyle bir şey bekler. Est-ce qu'on peut penser que Dieu miséricordieux peut réaliser cela? Şimdiye kadar kaç tane anne yavrusunu ateşe atmış ki Allah da kuluna atsın. Combien de mères ont pu réaliser un tel acte avec leur enfant pour que Dieu accomplisse cette même chose? Yani Cenab-ı Hak orada bir ateş yaktı bizi beklemiyor. Dieu ne nous attend pas avec un feu dans l'au-delà. O ateşi de biz kendimize alıp götürün. C'est nous-mêmes qui amenons vers l'au-delà ce feu que nous créons nous-mêmes. Gene Rumi'nin anlattığı şekliyle arz edeceğim. Je vais le raconter tel que Rumi le décrit, Kin ve öfkeyle, kızgınlıkla avec haine, colère. birilerinin kalbine ateş düşürdünse, Tu as jeté du feu dans le cœur d'autrui. hani deriz ya içime ateş düştü. Nous disons parfois que le feu embrase mon intériorité. Birilerinin içine düşürdüğün ateş, öteki dünyada sana cehennem ateşi olacak. Et ce feu que tu as allumé dans le cœur d'autrui va devenir ton propre feu, ton enfer dans l'au-delà. Sen nasıl ki kızgınlıkla, öfkeyle, hırsla birilerinin içine ateş düşürdün, onu yaktınsa, Si tu as brûlé autrui avec haine, colère, o ateş öteki dünyada seni yakacak. c'est ce feu-là qui va te brûler dans l'au-delà. Eğer ki masum bir insan Si une personne innocente, opprimée, senin elinden yaralandı ise, zarar gördüyse, a été blessée du fait de ton acte, sana zakkum ağacı olacak. ça sera pour toi l'arbre de l'enfer. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de cehennem anlatılırken bir zakkum ağacından bahsedilir. Comme vous le savez, quand le Coran décrit l'enfer, il y est question de cet arbre de l'enfer nommé Zakkoum. Öyle bir ağaç ki der Allah Kur'an-ı Kerim'de, Et Dieu nous dit qu'il s'agit là d'un tel arbre. meyvesi ateş gibidir. Son fruit est comparable à du feu İnsanı yakar. et brûle l'homme. Eğer ki diyor haksız yere bir masum, bir temiz insanı kırdınsa, incittinse o sana bir zakkum ağacı olacak ve onun meyvesini yiyeceksin. Et il nous dit, Rumi, que si tu as d'une manière injuste brisé une autre personne, commis un acte mal à son endroit, cela deviendra alors ton arbre de Zakkoum et tu en mangeras les fruits. Çünkü o insan senin kızgınlıkla, öfkeyle ağzından çıkan sözleri yedi, yuttu, Car içini yaktı. cette autre personne a mangé ce mal, ce feu que tu as toi-même créé, qui a brûlé son intériorité. Ve mezarda insanlar ölmekten, mezara girmekten korkarlar. On a également peur d'entrer dans le tombeau, Çünkü mezarda akrepler vardır, yılanlar vardır. car dans ce tombeau et dans un cimetière, il y a des serpents, il y a des scorpions. Ve cehennemde de akrepten, yılandan bahsedilir. Et on parle également de ces scorpions et serpents en enfer. Ve Hazreti Rumi şöyle der. Et Rumi nous dit à ce sujet, Senin bu dilinden akrep, yılan gibi çıkan sözler birilerini gitti yaraladıysa o sözler sana akrep, yılan olacak.
si ta langue a proféré des paroles qui ont piqué avec le dard d'autres personnes, tel un scorpion ou un serpent, cela deviendra alors ton scorpion et ton serpent. Gerçekten dil, bu dilden çıkan sözler insanı akrep gibi, yılan gibi sokar. Car les paroles, en vérité, que nous prononçons avec notre langue, piquent tels des dards autrui, İnsanı zehirler, empoisonnent autrui, insanı öldürür. et même peut tuer l'homme. Ölüm sadece ruhun bedenden ayrılması değil ki. La mort, ce n'est pas simplement le fait que l'esprit quitte le corps humain. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Il y a un verset coranique. Bir insanı dirilten, yeryüzündeki bütün insanları diriltmiş gibidir. Celui qui redonne vie à une personne est considéré comme ayant donné vie à toute l'humanité. Bir haksız yere bir insanı öldüren de bütün insanları öldürmüş gibidir. Et celui qui tue une personne d'une manière injuste est considéré comme ayant tué toute l'humanité. Bir insanı dirilten bütün insanları diriltmiş gibidir. Celui qui redonne la vie à une personne a redonné vie à l'humanité. Aciz bir insan bir ölüyü nasıl diriltsin? Allah'a aittir. Une personne indigente, comment peut-elle faire pour redonner vie à quelqu'un d'autre? Cela relève de la puissance de Dieu. Dünya kuruldu kurulalı kaç kişi ölüyü diriltmiş? Qui a pu réaliser ce miracle depuis que le monde est monde? Ama bu ayetin hükmü geçerli. Mais ce commandement coranique reste pourtant vrai. Nasıl anlamalıyız bunu? Comment est-ce que nous devons comprendre ce verset? Dünyada ölüyü diriltme hassası Hazreti İsa'ya verilmiştir. Cette vertu qui permet de redonner vie aux morts a été donnée à Jésus. Hazreti İsa ölüyü diriltmiştir. O onun kerametidir. Lui était capable d'accomplir un tel prodige. O zaman biz bu ayeti sadece Hazreti İsa'ya indi diye mi düşüneceğiz? Alors, que devons-nous faire? Considérer que ce verset s'adresse uniquement à Jésus? Bir ölüyü diriltemeyeceğimize göre bu ayetten ne anlamalıyız? Alors, que devons-nous comprendre de ce verset? Bir insanı diriltmek, Redonner vie à une personne, ölü olan gönlünü diriltmek, c'est redonner la vie à son cœur qui est mort. onu topluma kazandırmak, Faire en sorte de l'inclure dans la société. umutsuz bir insana umut vermek, Donner de l'espoir à celui qui est désespéré. sevgisiz bir insana sevgi vermek, Donner de l'amour à celui qui n'a pas d'amour. affetmek, bağışlamak, Pardonner. sevgi, şefkat, merhamet. Amour, compassion, miséricorde. İşte bütün bunlar bir insanı diriltmek. Et c'est ainsi que redonner la vie au cœur mort d'une autre personne. Tam tersi de öldürmek gibidir. Et le contraire, c'est donner la mort. Bir insanı ille de silahla öldürmek gerekmiyor. Il n'est pas nécessaire de tuer une personne avec une arme. Öyle insanlar var ki Il y a des gens bir bakışla ölür, qui peuvent mourir suite à un regard. duyguları ölür. Les ressentis vont mourir. Öyle insan vardır ki bir sözle ölür. Il y a des personnes qui vont mourir suite à une parole proférée. Öylesine akrep gibi, yılan gibi sokarsın o insanı, Tu vas piquer cette personne tel un scorpion. zehirler öldürürsün. Tu vas l'empoisonner, tu vas le tuer. Yani duygularını öldürürsün. Tu vas tuer ses ressentis. Bir insanın duygularını da öldürmek, o insanı öldürmek gibidir. Et tuer les ressentis d'une personne, c'est tuer la personne. Tabii ki akrep gibi, yılan gibi bir insanın sözünle sokar. O insanın gönlünü öldürürsen, elbette o söz akrep yılan olur, seni sokar. Et si tu fais un tel acte, tel un scorpion ou un serpent piquant avec ton dard une autre personne, évidemment, cela va devenir ton serpent et ton scorpion. Yani Cenab-ı Allah akrepleri, yılanları oraya yığdı, bizi beklemiyor. Dieu ne nous attend pas en ayant entassé des scorpions et des serpents. Onun için Rumi şöyle der. C'est pourquoi au midi, Yoktur mezarda akrep yılan. il n'y a pas dans les tombeaux des scorpions et des serpents. Sensin
C'est toi le panier de scorpions et de serpents. Biz kolumuzda bir sepet akrep yılanla mezara girersek, Et si nous, dans notre main, nous rentrons dans le tombeau avec un panier de scorpions et de serpents, evet mezarda akrep yılan var. et bien sûr qu'il y aura dans notre tombeau de têtes scorpions. İşte akrep yılan nedir? Anlattığımız gibi kendi karakterimiz. Et donc là encore, nous voyons que c'est notre propre caractère qui forme ces scorpions et serpents. Cennette, cehennemde, akrepte, yılanda kendi elimizin ettiği. Ce paradis, cet enfer, le serpent, les scorpions, c'est ce que nous faisons de nos propres mains. Sizler de Kur'an okursunuz. Vous lisez également le Coran. Onlarca yerde geçer. Cela apparaît dans des dizaines de passages. Ben kimseye zulmetmem. Je ne commets d'injustice envers quiconque. Herkes kendi elinin ettiğini çeker. Chacun subit les conséquences de son propre comportement. Hatta çoğunu affeder. Mais je pardonne.